Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good friends. Good evening. How are you today? Fine, how about you? Fine, thank you. And you? Fine too, thank you. Okay, nice to see you again. Now we meet again in this siang ini ya. Panas ya, walaupun panas tapi tetap semangat dong. Keep spirit Semangat, ya. Mem. Semangat. Semangat, Mem. Tolabul ilmi ya, Miss ya. Iya. Semangat. Oke, last week minggu lalu kita telah belajar tentang label ya. Do you still remember? Yes, Mem. Can you mention the definition of label? Label itu merek nah, Mem. Iya. Apa ya? Label itu yang ada di bungkus makanan itu. Bungkus makanan, minuman ada juga. Itu detail information ya. Ada kata Ibu kemarin 3 macam label. Iya, Mam. Label. Apa aja labelnya? Siapa yang tahu yang 3 macam itu? Ring. And Makanan, label obat, medicine. Ya, label obat, label makanan, label minuman. Nah, now today we are going to talk about procedure text. Let me show you the slide. Okay. Can you see the slide? Yes, Mem. yes, ma'am. It's about procedure text. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu KD-nya ya. KD pengetahuan dan KD keterampilan. Di sini KD pengetahuannya membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual pendek dan sederhana. Sedangkan KD keterampilannya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati video, peserta didik dapat menyebutkan fungsi sosial, struktur teks, teks prosedur dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks pada teks prosedur terkait resep makanan dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks prosedur terkait resep makanan dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan informasi tersurat dan tersirat dari teks prosedur tulis terkait resep makanan dengan baik. Dan yang terakhir adalah setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan pada teks prosedur terkait resep makanan. Next, tentang teknik penilaian ada 3, yaitu penilaian sikap, itu berupa jurnal. Penilaian pengetahuan ada LKPD 1 nanti, LKPD 2, dan LKPD 3. Kemudian penilaian keterampilan, yaitu nanti peserta didik menampilkan tentang LKPD 1 dan LKPD 2. Adapun KKM yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini adalah 70 ya. Now we come to the picture. Let's see the picture. What picture is it? Can you mention it? Jis mangga, Mem. Yes, very good.
Jus mangga, what we call it in English? Mango juice. Yes. Very good. Permisi ke belakang bentar, Mem ya. Can you make it? Bisa Yes, nggak it's membuatnya? easy, ma'am. Ya, mudah Easy. ya. Pasti semuanya udah bisa ya. Next, we continue to the next picture. Have you seen it? Everybody must be try this food ya. What we call it? Nasi goreng, ma'am. In English, please. Okay. Fried rice. Ah, very good. Ozia. Have you ever cooked fried rice at home? No, ma'am. My mom Hmm. cook fried rice every day, every morning. Okay, after this lesson, you can make it yourself by listening to the text that I want to share. Okay, we'll stop this. We can see video. Silakan disimak videonya. Karena ada pertanyaan setelah ini ya. Hello, I'm Citra. Hi, I'm Nabila. Hello, I'm Bella. We are from the third grade of M. Anggulan Nuris. Now we will presentation about procedure text. And the text is from our English teacher. Let's check it out. What a boring day. I wanna eat something sweet and spicy. Yeah, I think the same. But or we can't take coffee. Aha! Look at it, sister. There's so many mangoes there. How if we make it fun and make it rujak? Sounds yummy and delicious. Let's go. Let's go. It's yummy. That's so spicy. What are they doing? Are they eating something spicy? Hey, what's up, guys? Hey, let's join us. Let's try and delicious. Okay, what? No, thanks. You know, guys, it's unhealthy to eat the mangoes like this. Yes, you're right. But I wanted something with the mango. I have an idea. How about we make a mango juice? Good idea. Okay. Hey, yo, look at me. I want to show you something. Milk. Perhatikan ya bahan-bahannya dan step cara membuatnya, nanti Ibu tanya. I have the tools. The first is the blender, glasses, spoon, and knife. And the materials are sugar, water, ice cubes, milk if you want, and then the main is mango. But you have to peel it first and cut it into the small pieces like this.
medium speed. Ta-da! Our mango juice is ready to serve. Yay! So healthy. Okay. You have seen the video. Now try to answer my question ya based on the video. How many percent are there in the dialogue in the video? How many percent? 3 students here. Yes, you are right. 3. And then what they are trying to make? What they are trying to make? Mango juice, ma'am. Very good, Mango juice, Lambo. ma'am. Yeah, mango juice. According to the video, what are the materials needed to make mango juice? Mango, There are sugar, Hmm? water, Yeah, Condensed milk. milk, yes. Very good, everybody. And the last, what are the steps to make mango juice? Do you still remember? first prepare all the tools and materials. Yes. And Then then? put the mango that sliced into blender, and then You put have to the peel it first, yeah. Peel the mango first. yeah yeah. Yeah. You missed the step, Lambot. Peel. Peel the mango. Yes. Yeah. I'm sorry, ma'am. May I repeat it again? The next time, yeah. We just conclude now. Later I will show you again. Now I will divide you into group 5, and I will choose the leader, yeah. Fauzia, the leader of group A, group 1, Ilma group 2, Lambok group 3, and Hudia group 4. I will give you the LKPD ya, worksheet 1, 2, dan 3. Have you received the worksheet? Not yet, ma'am. Belum, ma'am. Ya, sebelum kita bahas LKPD, let me show you something Coba aja. to make you understand about procedure test. Okay. You saw the video? Hello, welcome back with me, Miss Purnama. Today we are going to learn about procedure text. But first of all, let's see our learning objectives. After learning this material, we will be able to first understand the social functions, structures, and linguistic elements of a spoken and written procedural text. And second, write 5 tips to prevent COVID-19 transmission. Now, what is procedure text? Procedure text is a text that explains how to do, make, or use something. Its social function is to describe how something is completely done
through a sequence of series. The generic structure of procedural text there are: first, aim or goal. It is the purpose of the text. It could be the title of the text. Second, materials, ingredients, tools, or equipments. The thing that we need to make, use, or do something. And the last is steps. It consists of steps to do any activities. The language features of procedural text there are: first, using adverbial of sequence, for example like first, second, third, and the last. Second, using imperative sentence, for example like put the noodles on the or cut the onion. Third, using adverb of time, for example like for 5 minutes, 2 hours, and etc. Fourth, using action verbs, for example like make, take, boil, cook. And the last, using simple present tense. Oke. Kita sudah melihat ya tayang tentang prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Apa social function-nya, generic structure-nya, dan juga language feature-nya. You have know, right? Yes, Miss. So now, I will show you how to bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya ya. Ini booster LKPD-nya. Kita mulai dari LKPD yang pertama. Discuss with your group ya. LKPD 1 itu jangan lupa bikin nama kelompoknya. Terdiri berapa orang per kelompok, di sini ditulis semuanya ya. Kemudian tanggal berapa sekarang. Ini teksnya, prosedur text how to make fried rice, ada ingredientnya, ada stepnya. What you want to do is identify the procedure text above and complete the following table. Nih, silakan diisi di tabel ini ya. Fungsi sosialnya apa? Oke, Miss. Kemudian goal-nya. Goal tahu kan? Tahu goal? Oh. Tujuan, Miss. Iya, ma'am. Tujuan, ma'am. Purpose ya. And then material. Material itu bahan-bahan ya. Kemudian steps. Must be noted. Step. And then LKPD 2. Masih di dalam kelompoknya ya, dibahasnya. Itu identify the procedure text above and complete the following table. Ini about language feature-nya ya. Language feature. Apa itu language feature-nya? Ini udah ada di dalam tabel. Apa yang Anda jumpai di dalam teks ini? Misalnya imperative sentence. Yang mana dia? Silakan diisikan di sini, di kolom ini. Sampai simple present-nya apa saja contohnya, silakan diisi. Setelah siap yang 2 ini, ya LKPD 1 dan 2 ini akan kalian presentasikan nanti ya. Bersama kelompoknya. Ma'am. Kemudian lanjut LKPD 3. Ini yang lain lagi teksnya, how to make brownies. Apa yang akan kalian lakukan di sini? Menjawab, Per kelompok answer juga, the ma'am. question.
Menjawab pertanyaan berdasarkan teks di atas. Baca baik-baik teksnya. Kemudian artikan. Kemudian jawab pertanyaannya. Sampai di sini, do you have any questions? LKPD 3-nya kelompok juga, Mem. Iya, berkelompok juga. Kita kerja kelompok ya, biar hasilnya lebih maksimal. Karena ada pendapat dari beberapa orang teman ya. Sekarang silahkan kerjakan dahulu ya. Ibu kasih waktu 30 menit mengerjakan ketiganya ini ya. Have you finished? Yes, Mem. Time is over ya. Waktunya sudah habis. Kita masuk ke presentation. I want in group grup 1 ya. Grup 1 untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Silahkan tampil ke depan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menampilkan. Ada tanggapan enggak dari teman-teman yang lain? Tidak ada, Pendapat Mem. yang lain? Enggak ada ya? Lanjut kelompok 2. Silakan tampilkan. Tampilkan dengan maksimal ya, pengucapannya bagaimana, intonasinya bagaimana, itu akan dinilai nantinya. Oke, thank you for the second group. Come to the next group. Group 3. Silakan menampilkan hasil diskusinya. Alright, terima kasih semuanya sudah menampilkan LKPD-nya dan teman-teman yang lain juga sudah memberi saran. Nanti LKPD 1 dan 2 ini kalian perbaiki lagi berdasarkan saran atau masukan dari teman-teman yang lain. Kemudian dikumpulkan nanti ya. Sebelum itu, mari kita bahas dulu ya mengenai LKPD 1. Coba lihat teksnya. Kita bahas sama-sama lagi. Fungsi sosialnya menurut kalian apa? Apa fungsi sosial dari teks ini? Siapa yang tahu hasil diskusinya tadi? Bagaimana? Fungsi sosial ini hampir sama ya dengan purpose ya. Coba Lombok. Mention the fungsi social function ya. You don't know? No, ma'am. Okay. I Hudia, forget, Mem. maybe you know? Yes, to tell how to do something, ya, ma'am. Ah, yes. Begitu ya Lambo ya. Untuk Yes, Mem. mengatakan cara membuat sesuatu. To tell how to make something. Kemudian goalnya di sini, goal. Purpose-nya apa? Ini nampak ya. Di teks ini aja udah nampak ini. Apa purpose-nya, goal-nya? To give information how to make something, lah, ma'am. Mendekati. Siapa yang Mendekati, ma'am. mau yang lebih lengkapnya? How To to make. tell how to Yeah. make fried rice in detail, ma'am. Yes, very good. Good, Bu Fauzia. And then materialnya? Materialnya
Bisa dilihat di sini ya. Berarti betul semua ya, Nak ya. Nah, kemudian Nama material. stepnya ada nih, number 1 until number 7. Number 7. Yes, very good. Kita bahas encyclopedia 2, language feature ya. Imperative sentence ini, kalau diartikan itu kalimat perintah ya. 7. Kalimat perintah, coba sebutkan satu contoh kalimat perintah. Imperative sentence from the step. Chop garlic. Prepare the material. Put the chop. Garlic. Hit Ya, vegetable. Garlic. Add 2 beans. Put the fried rice. yes. Itu, Mam. Ya, seperti itu. Yang imperative sentence itu. Kemudian masuk yang kedua, action verb. Is observed. Action verb ini verbnya aja ya. Apa contohnya action verb? Put. Put. Yes. Yang lain? Put. Add. It, ya. Had. Kemudian kita masuk yang ketiga. Sequence verb. Apa contohnya? First. Ini ya, mulai Fourth. dari sini. Finally. After that, Oh ya. then. Yes. Berarti anak-anak ibu sudah paham ini semuanya ya. Simple present tense, tahu? Tahu Ya. insya Allah. Ya, oke. Silakan dikumpulkan lagi ya. Kalau udah paham, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membuat apanya? Conclusion. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba Ilma. Kita udah belajar tentang prosedur teks, pengertiannya, goals-nya, kemudian ciri-ciri kebahasaannya, dan juga ada imperative sentence itu masuk ke mana tadi itu, Bu? Itu Ya, masuk itu yang ke language saya feature ya. Ya itu, Bu. Itu yang saya tangkap hari ini, Bu. Oke, siapa lagi Ibu Hudia? Apa yang dapat ditangkap dari pembelajaran hari ini? Kita bisa tahu kalimat imperatif, Ma'am. Terus kalimat Imperatif kalimat itu masuk ke imperatif. mana dia? Masuk ke mananya dia itu Language dari episode? feature. Ya, bagus. Language feature. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Mem. Apa itu, Fauzia? Ya, untuk membuat teks prosedur itu harus ada bahan-bahan. Kemudian Ya. harus ada proses memasaknya, gitu, Mem. Ya, bahan itu apa ya? What we call it in English? Ingredient, Mem. Ingredient, yes. Kayak apa? Material ya, Mam. Material. 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 Ya, materialnya ada ingredient untuk makanannya. Ya. Okay. I think all of you have known about the procedure text. Kita akan refleksi sedikit ya tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Anda tertarik dan enggak? Kan, Mem. Menyenangkan, Bu. Ya, terima kasih. Oke, I think
That's all for today. Thank you for your attention. See you in the next meeting. Next week we will talk about test procedure about manual ya. Next week ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.